الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام، لا سيما سيدنا ومولانا وجدنا غوث الأنام على جده النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي، فاطما في تطهيراتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلياتي، زين العابدين بعباداتي، باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي، صادقا في أقوالي، كاظما في أحوالي، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الهدى، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، غوث العالمين، معين الملة والدين، أشرف الأولين والآخرين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله ذي العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرم والجود واللطاف، خالق النعماء خالق الآلاء، وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد القائلين إمام المرسلين أشرف الأنبياء، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، صاحب اللواء يوم الجزاء، المتوج بتيجان الاصطفاء والارتضاء، المتردي برداء الكرامة والاجتباء، صلى الله تعالى عليه وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء الضعفاء والمشايخ والأولياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Maulana pertama kali mengucapkan ayat Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikat yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan kepada kaum mukminin untuk orang-orang yang beriman hendaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi budi pekertinya, sangat mulia kesifatannya, dan sangat besar keilmuannya, dan sangat jujur ucapannya,
baik perbuatannya, dan juga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh alam, penentu kita bisa hadir di tempat ini, dan Tuhan daripada segala Tuhan, dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang-orang suci dan orang-orang yang disucikan, dan juga salawat yang dilantunkan kepada sang pemegang bendera di alam mahsyar nanti. Beliau juga mengawali dengan ayat Al-Quran yang sekarang beliau akan jelaskan kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi هذه الآية الكريمة ويذكر رفعة النبي صلى الله عليه وسلم ورتبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها السادات الكرام، خصوصا شيخ سيد امیر جیلانی دامت فیوزکم، سید حبیب عمر مطہر دامت فیوزکم، ومشائخنا العظام والعلماء الفقهاء. قد دعاني الحاج ہریانتو، أنا مشكور له لأنه دعاني لهذا الاحتفال العظيم والاجتماع الكثير. بارك الله لنا ولكم. يا أيها الحاضرين والحاضرات والسامعين سامعون والسامعات، يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: تلك الرسل هؤلاء رسلنا هم الأعاظم، هم صاحب المراتب. تلك الرسل، اللہ سبحانہ یقول هؤلاء جماعة الرسل. سألت الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل هم مساوون في الرتبة، هم سواء في الدرجة والرفعة. وقال الله تبارك وتعالى: لا فضلنا بعضهم على بعض. ليسوا سواء، ليسوا مساويين، بل بعض الرسل أفضل من بعض الرسل. بعض الرسل أكبر من بعض الرسل، بعض الرسل أفضل من بعض الرسل، فهم ليس بمساويين. فانظر يا أيها المخاطبون والمستمعون والمستمعات، لما قال الله تبارك واضحا: إن الأنبياء ليسوا سواء، بعضهم أفضل من بعض، فكيف يستوي الأمة بالنبي الكريم عليه الصلاة وأكرم التسليم. Dan juga beliau mengawali rasa hormatnya kepada para ulama yang hadir bersama kita,
Daripada yang pertama beliau hormatkan adalah Sayyid Amin Al-Jailani. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama beliau, bisa memandang wajah beliau, mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan juga beliau sebutkan Sayyidina Al-Habib Umar Al-Mutahhar yang datang dari kota Semarang. Beliau mengucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya dengan hadirnya beliau dan para ulama yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi beliau mengharapkan banyak keberkahan yang datangnya dari mereka para ulama kita. Dan juga khususnya untuk tuan rumah Haji Haryanto yang telah mengundang beliau sampai ke tempat ini bisa berkumpul dengan hadirin hadirat semuanya. Beliau merasakan di sini begitu gembira dan begitu senang sekali ketika pertama kali masuk dan melihat jumpa dengan jamaah semuanya. Belum lagi ditambah dengan iringan salawat dan keharmonisan yang sangat luar biasa. Beliau sungguh merasakan kenikmatan dan berterima kasih, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkannya beribuan dan jutaan rahmat dan keberkahan untuk kita pada malam hari ini semuanya. Beliau juga menyampaikan di sini ayat Al-Quran yang beliau sampaikan dari tilkar rusul. Mereka adalah rusul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasul itu yang dikirim oleh Allah adalah rasul yang dikirim kepada kita semuanya umat manusia. Beliau menyatakan di sini Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan para rasul dan para nabi daripada kedudukan dan martabahnya. Beliau menyampaikan di sini karena banyak orang berpendapat bahwasanya Rasul dan Nabi mereka sama semuanya, tapi sesungguhnya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada Rasul dan para Nabi sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kemuliaannya para Rasul dan para Nabi. Dan di sini perbedaan yang beliau sampaikan ini untuk para Nabi dan para Rasul seluruhnya, tapi tidak untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الرب سبحانه وتعالى ذكر فضيلة الأنبياء مبينا وأوضح أن الأنبياء والرسل العظام ليسوا سواء. بعض الأنبياء أفضل من بعض، بعض الرسل أكبر من بعض. والله تبارك وتعالى ذكر نظيره ومثاله فقال منهم من كلم الله ما تكلمت لكل الأنبياء وكل رسول أنا آتيت هذه الدرجة لموسى كليم الله. أنا تكلمت به وآتيته لقب كليم الله فهو كليم الله. كل الأنبياء ليسوا بكليم الله، والكليم خاصا هو موسى عليه السلام. وهكذا ذكر الأنبياء وبين مرتبتهم ورتبتهم فقال العالم هو صفي الله، ونوح هو نبي الله، وإبراهيم هو خليل الله، وإسماعيل هو ذبيح الله، وموسى هو كليم الله، وعيسى هو كلمة الله. فلما ذكر حبيبه ونبيه ورسوله المصطفى المجتبى المرتضى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال هو أفضل من جميع الأنبياء، هو أفضل من جميع الرسل، فآتيت
kulla nabiyyin darajah. Ataitu kulla nabiyyin darajah. Wa ataitu habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ad-darajat la adada lah wa la tahdida lah wa la ta'yin lah. Beliau menyampaikan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan daripada para nabi dan para rasul, dan juga ada yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan semua kita membacanya. Beliau menyampaikan minhum man kallamallah, sebagian daripada nabi mendapatkan kemuliaan, mukjizat, langsung bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita semuanya tahu Nabi Musa mendapatkan gelar nabi yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua nabi mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus kepada malaikat. Dan tidak semua nabi, dan maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelar nabi yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari para nabi semuanya mendapatkan gelar ke masing-masing, ada keistimewaan tersendiri untuk para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya Allah lah yang membedakan para nabi daripada segi kemuliaan dan segi ketinggian derajat mereka pada masing-masing. Kemudian beliau menyampaikan maksud daripada penyampaian di sini. Akan tetapi Allah ketika memberi batasan kepada para nabi untuk kemuliaan para nabi tersebut, tapi Allah tidak memberikan batasan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, dan bahkan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala Habibillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan maksud daripada ayat tersebut adalah bahwasanya ingin menyampaikan pesan penting kepada kita semuanya, bahwa Nabi Muhammad tidak pantas dibandingkan dengan nabi manapun. Nabi Muhammad tidak ada batasan untuk kemuliaannya. Nabi Muhammad tidak ada sebandingan untuk dibandingkannya. Nabi Muhammad yang paling tinggi kemuliaannya dari para nabi seluruhnya. Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin dari para nabi seluruhnya. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, la yumkinu lakum an ta'udda darajatin nabiyil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, fa inna lahu darajatun katsira la hadda lah, wa la yumkinu an ta'uddu darajata habibi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wa rafa faqala wa rafa ba'dahum darajat wa huwa habibi wa nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. La yumkinu an ta'uddu darajatin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Darajatun nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ghairu mahdudah, wa rafa ba'dahum darajat la yastati'u lakum an ta'uddu maqamatin nabi wa rifatan nabi wa rutbatan nabi wa darajatan nabi al-Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, fa innahu afdalul anbiya'i wal mursalin wa rafa'tu lahu darajatin kasirin la hadda lah, wa rafa'a ba'dahum darajat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala darajat, wa ma zakara darajatan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala adda darajatil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ya ayyuhas sami'un darajatul Mustafa la hadda lah, wa la yumkinu ta'did wa ta'yin lah, li'annahu darajatul Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazidu mazidan yazidu mazidan wa yarfa'u Allahu tabaraka rifatan kamilatan balighatan wa rafa ba'dahu darajat
يا أيها الإخوان أنا أخطب وأنا أبين وأنا أفسر وخطابي يجري وخطابي هو جاري. أنا أخطب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخطب فإن قال المترجم حبيب علمي خطب مولانا کلیم جیلانی نصف ساعة فأنتم تقولون كيف ترددوا يا أيها المترجم الحبيب علمي فإن مولانا كليم يخطب العام وخطابه جاري فكيف الإمكان لتعيين خطابه أنه تكلم نصف ساعة هو يخطب والخطاب جاري ولا يمكن التعيين للخطاب إن هو جاري فخطابي جاري. أنتم لن تستطيعوا أن تودوا كم الساعة قد خطبتكم لأن لكل شيء تعين والحاجة له هذا أن أوله معلوم وآخره معلوم ابتداؤه معلوم انتهاؤه معلوم. فلما عرفتم حدين الابتداء والانتهاء والأول والآخر الآن هذا يمكن أن تعدوا كم الساعة خطب المولانا سيد كليم جيلاني. فانتظروا لما يقول المولانا الكليم جيلاني وما علينا إلا البلاغ وختم خطابته. فالإعداد والتعيين ممكن وقبل هذا لا يمكن. فانظروا يا إخواني الله تبارك وتعالى يقول ورفع بعضهم درجات ويذكر درجات النبي ورفعة درجات النبي والتسلسل رفعة درجات النبي في سورة والضحى. يقول الله تبارك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يا أيها النبي أنا أرفعكم درجات على درجات أنا أرفعكم درجات على درجات ولدرجاتك لا حد له لا تعيين له ولا تعين له. فمن هو قابل لهذا التعديل؟ لا يمكن التعدد لرفعة درجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. فإن الله تبارك وتعالى يرفع درجات المصطفى درجة على درجة درجة على درجة ويقول ورفع بعضهم درجات. فدرجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير محدود. Beliau di sini juga sekali lagi menjelaskan bahwasanya tidak ada manusia satupun yang mampu melihat atau menghitung kadar bobot keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena beliau menyampaikan di sini tidak ada yang mungkin untuk melihat keagungan Nabi Muhammad. Yang pertama, banyak alasan dan salah satunya Nabi Muhammad adalah paling tingginya, paling afdolnya para nabi, paling ujung, paling utamanya para nabi. Dan juga dikatakan bahwasanya kenapa tidak ada manusia mampu menghitung atau melihat kadar ketinggian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukannya setiap hari, bahkan setiap jam, dan bahkan tidak ada nafas, satu nafas pun yang keluar dari kaum muslimin terkecuali itu mengangkat derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak alasan sampai tak angkat derajat kita bisa belajar daripada ulama kita, dan banyak sebab kenapa Nabi Muhammad per detiknya dan per menitnya selalu terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan tidak ada manusia mampu melihat ketinggian kehebatan Nabi Muhammad. Yang tahu keutamaan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an beliau lagi-lagi mengingatkan, menjelaskan di Al-Qur'an dijelaskan perbedaan para nabi, keutamaan para nabi, tapi tidak dibedakan, tidak disamakan, dimasukkan dalam perbedaan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memiliki keistimewaan tersendiri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengambil contoh atau gambaran sedikit. Kalau seandainya sekarang beliau ceramah tentang kecintaan Nabi besar Muhammad SAW atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan dikasih waktu dengan panitia misalnya setengah jam untuk ceramah, dan belum lagi sekarang diterjemahkan butuh waktu yang lebih, dan pembahasan yang dibahas ini kecintaan tentang Nabi, ini waktu yang tidak perlu dengan batas waktu, karena kalau membicarakan kecintaan tentang Nabi SAW tidak ada waktu manapun untuk mampu menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad. Tidak ada zaman manapun yang mampu menampung siapa itu Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan juga beliau menjelaskan tentang surat Wadduha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal yang terbaik untuk kami wahai Muhammad, apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Innal anbiya wal mursalina afdalu darajatin ala al-umam ala al-ibad, wan nabiyyu Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallam huwa afdalu darajatin ala al-anbiya wal rusul. Ana ubayyinu naziran min al-Quran al-kalam al-majid. Hada Ibrahim alayhi salam huwa an-nabi huwa ulul azm rasul battakhadha Ibrahim khalila. Ibrahim alayhi salam huwa khalilullah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yubayyinu halahu وهو في ذكر الله تبارك وتعالى وهو يبكي وهو يذكر الله تعالى ويقول في دعائه لله تبارك وتعالى يا رب لا تخزني يوم يبعثون رب لا تخزني يوم يبعثون يا الله أدعو لك أن لا تخزني ولا تذلني يوم القيامة. هذا إبراهيم خليل الله. فانظر إلى شان حبيب الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبشره ببشارة كاملة، ويقول الله تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي. القيامة هو يوم عظيم ويوم فيه عذاب عليم ومشقة عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى يبشر حبيبه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي. الله تبارك وتعالى لا يخزي حبيبه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يوم القيامة، فإن القيامة منعقد لإعزاز المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لإكرام المصطفى.
यक़ूल शायर फिल उर्दू फ़क़त इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह तबारका व तआला यनअक़िदुल महशरा ले इज़हार एज़ाज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि ले इज़हार मकाम नबी सल्लल्लाहु ले इज़हार दर्जातिन नबी सल्लल्लाहु ताला व हुवा यक़ूल या ला युग़ज़िल्लाहु नबी ला युग़ज़िल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कैफ़ा नबी हुवा साहिबुल फौज़ हुवा साहिबुल फलाह हुवा साहिबुस सलाह हुवा साहिबुन नजाह ला युग़ज़िल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनू ला युग़ज़िल्लाहु المؤمنين لا يخزي الله المؤمنين والمسلمين هم يتبعون النبي صلى الله تعالى هم يؤمنون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هم يحبون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالمؤمنون معزز يوم القيامة فالمؤمنون معززون يوم القيامة सब्क़त क़दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्तिबाई नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अलैना इल्ला बलाग. Dan beliau menjelaskan sedikit tentang apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan permohonan Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar Khalilullah, kerabat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Nabi Ibrahim yang sudah mendapatkan banyaknya kemuliaan disebutkan dalam Al-Quran, dan di kemuliaan yang lain disebutkan satu surat namanya Ibrahim, karena ingin memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi apa yang dilihat, apa pelajaran untuk kita? Nabi Ibrahim meminta kepada Allah di setiap malamnya, menangis, mengeluarkan air mata, meminta kepada Allah doanya, ya Allah, jangan jadikan aku ini orang yang sedih ketika di hari nanti, di hari dibangkitkan. Jangan jadikan aku orang yang sedih ketika di hari kiamat. Nabi Ibrahim dengan begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, Nabi dan juga Rasul, dan juga mendapatkan banyak kemuliaan, tapi masih takut nanti di hari kiamat mendapatkan kabar keadaan yang menyedihkan. Dan ini keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Nabi pun akan merasa takut nanti ketika dibangkitkan hari kiamat. Tapi ini ayat Al-Quran dipesankan untuk para Nabi, bukan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa demikian? Beliau menyampaikan dalam syair, sedikit syair yang disampaikan dalam bahasa India, dan beliau jelaskan bahwasanya justru hari kiamat itu dibangkitkan ingin memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Justru adanya kiamat ingin dibukakan mata manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan kiamat diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya ketika kiamat dibangkitkan, Nabi Muhammad tidak merasa takut, Nabi Muhammad tidak merasa sedih. Para nabi, para manusia, para umat yang lainnya merasa takut dan merasa sedih, tapi Nabi Muhammad tidak sedih. Nabi Muhammad tidak takut. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, dalam Al-Quran beliau menjelaskan bahwasanya mereka yang tidak juga merasakan sedih dari umatnya, mereka yang tidak merasakan sedih dari pengikutnya adalah orang-orang kaum mukminin, adalah orang-orang pecinta Nabi Muhammad SAW, adalah bagi mereka kaum muslimin yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan para pecintanya, para yang beriman dengan Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang tidak pernah merasa kenal dengan arti sedih nanti di hari kiamat. Wa fil khitam al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته يا رب.